kaedad with proper diet and exercise. Pang-edad 50 pataas, mag-doctor prescribed Centrum Silver Advance Daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. May healthy heart at sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Mga kapuso, alang sa mas labas ng mga balita o kasayuran, ingon man kalingawan, like, follow, and share sa atong Facebook page, DYSS Super Radio GMA. Alang sa atong YouTube channel, DYSS Super Radio 999KZ. Sa atong TikTok, at GMA_Super Radio DYSS 999KHZ. Ayaw pa wahi, subscribe, like, follow, and share sa tanan natong social media accounts. Mga kapuso, excited na ba usab kamo alang sa super alegre nga super barangayan nga himuon sa sayong gabi nga puno sa kulita ug kamaya? Super barangayan na usab karong Hunyo 13, 2025, Biyernes alas 5 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi. Ang tibok puwersa sa DYSS Super Radio ug Barangay RTFM Forever habang buhay matiglingaw sa mga mulupyo niya sa Barangay Gym, sa Barangay Ibu, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gabi ikini nga puno sa papremyo, fun games, dance, fitness, super biritan ug uban pa. Kauban nga mulingaw sa inyong gabi sila si Super Algie na Bakita sa DYSS ug Papa Joe sa Barangay RTFM ug uban pa mga radio anchors ug FM DJs. Unsa pa'y inyong gihuwat? Tara na! Moapil na kita sa Super Barangayan karong Hunyo 13, Biyernes alas 5 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi. Ug ang kuna ang higayunan nga maangkon mo ang pa-premium cash, GMA Affordabox ug Android phone. Kamatuoran lang kini nga super alegre ang Super Barangayan mga kapuso. Bisan asa kadapita mahimo kay kang mo kikaligre pinagi sa pagsunod sa atong Super Barangayan live reports diha sa atong Facebook pages. Ang Super Barangayan hatod kanato sa Mega Fanalo, Fun na All, Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Lakip sa pasalamatan, ang konseho sa Barangay Ibu, Lapu-Lapu City. DYSS Super Radio GMA o Barangay RTFM. Forever habang buhay. Komprehensibong aksoy sa mga balita karon. Super Radio Local News. Atong oras mga kapuso alas 5:51 na sa atong mga balita sa lokal. Patayong sa 3 anyos nga batang lalaki human kinigingon na lumus sa sapa diha sa Sitio Ilag, Barangay Kambang Ug, siyudad sa Toledo alas 11:30 kaganihang buntag. Ang nakalas residente raw usab sa maong nga barangay. Mato di Patrolman Christian Salis, investigador sa Toledo City Police Station nga ninabi sa GMA Super Radio Cebu nga ang inahan mibutyag nga sayo siyang nanglabas sa ilang mga bulingon dito sa tubod alas 8 kaganihang buntag ug gibili niya ang bata sa ilang panimalay nga nag-inusarang nga nagduwa. Ang iyang bana wasab kay nagtrabaho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Umaniya og panglaba, mipauli siya alas 9 sa buntag apan wala na diha iyang anak sud sa ilang panimalay hinungdan sa iyang kabalaka. Gipangita niya ang iyang anak og wa na gyud makit-i. Nakugang ang inahan kay pagka alas 11 sa buntag, nakita niya sa post sa Facebook ng iyang anak na lumos sa sapa. Ang bata naanod 500 metros ang gilayon gikan sa ilang panimalay sa Pica Sitio. Gidali pagdala sa barangay service vehicle ang biktima adto sa Toledo City General Hospital apan gideklarar nga dead on arrival sa doktor. Mato di Patrolman Celis nga sa ilang nakita ang bata miapas kini sa iyang inahan nga nanglaba sanglit ang mama mibutyag nga kanunay buhaton sa bata nga moapas. Usahay dunay kuyog maong kabisado na nga mulakaw ang bata. Wa nilay sa likway ang posibilidad nga nagtuwa ang bata nga nanglaba iyang inahan sa sapa
hinungdan nga miapas apan kusog ang sulog ug lawom ang tubig sa sapa tungod nagsigi og bunok ang uwan sa bukid. Yawag nila ang ginikanan nga kun dunay pagduda ilang ipa-autopsy ang patayng lawas sa bata. Sa pikas bahin mga kapuso, patay na nga napalanggan ang usa ka 75 anyos nga lolo man kining yung naanod sa kusog nga baha sa Purok Bugnay, Barangay Alpaco, Dakbayan sa Naga. Ang biktima minyo usa ka mag-uuma og residente sa Barangay Patag sa Dakbayan sa Naga. Base sa report sa Naga City Police Station nga silang investigasyon patod sa bayaw nga mamay sa biktima ang maoy witness nga nakita niya ang biktima nga naunlod sa sapa nga wa nay kinabuhi. Nagtuo kini nga ang biktima naanod sa kusog nga bulog sa tubig baha nga bungna sa pagbunok sa uwan samtang nagtugway kini siyang kabaw diha sa sapa. Idala ang biktima sa City of Naga Infirmary apan gideklarar kini nga dead on arrival sa doktor. Gidala na ang patayng lawas sa St. Francis Funeral Home. Samtang girekomendar sa kapulisan ngadto sa pamilya sa biktima nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas aron masuta kung doon na ba'y foul play ang kamatayon sa biktima. Super Radio. Dawat taog report mga kapuso. Input gikan sa Transition Committee sa incoming mayor sa syudad sa Sugbo, ipakita nga kuha ang cash flow sa Cebu City Government kadi makapundo sa mga transaksyon sa syudad sa mga proyekto ug uban pa. Detalye sa mong report pinagi ni Super Alan Mahait. Super Alan, pasok. Input gikan mismo sa Transition Committee sa incoming mayor din sa Dakbayan sa Sugbo ni pakita nga kuwang ang cash flow sa Cebu City Government nga dili makahimo pagpapafunding o pagpundo alang sa mga transaksyon sa City Government sa mga proyekto uban pa ang mga kinahanglan lakip na nini ang sweldo sa mga kawani sa Cebu City Government. Di pasabot ni Archibald nga paghihuat ang kumplito nga detalye magalabigitan na nini aron ya kini nga formal nga manunsyo nga mismo sa mga kawani sa Cebu City Government. Apan yang iklaro nga base sa iyang kaugalingon nga pag-analisar sa nisgutan nga input gikan mismo sa Transition Committee nagapakita nga kuwang gayud ang liquid cash sa Cebu City Government alang sa iyang operations o pag-operate sa taran nga mga panginahanglanon din mismo sa Dakbayan lakip na ang suhulan. Ako sa Ramahayt sa Jamie Super Radio DYSS dapat totoo. Daghang salamat Super Alan Mahait sa imuhang report. Sa pikas bahin mga kapuso day durugista sa Tuburan nadakpan sa buy-bust operation. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok. Gipasaka sa Toledo City Regional Trial Court ang kaso kalapasan sa Section 5 ug Section 11 batok sa lain didakpan nga si alias Jerome. Kinsa nadakpan kini sa Bible operation sa may barangay Kugon lungsod sa Tuburan. Kinsa napalitan og balig 500 pesos nga shabu sa tuwa mga otoridad. Way piyansa ang kaso batok kini mong didakpan nga si alias Jerome base kini sa increased information ni Fiscal J. Paradyang. Samtang sa Section 11 pagkupot og shabu dunay piyansang girekomendar nga balig 200,000 ka pesos. Kini si Lloyd Suarez sa GV Super Radio DYSS dapat totoo. Daghang salamat sa imong report Super Lloyd Suarez. Sa pikas bahin mga kapuso, update sa baha diha sa syudad sa Mandaue. Pinagi ni Super Norman Mendoza. Super Norman, pasok. Yes, Super Joan, gumikan ining sunod-sunod nga mga pagbaha din sa Butuanon River na kung nalangan ang paghimo sa ilang project nga sheet piling o kining repropping diya sa Butuanon River sa habig diri sa may part sa barangay Alang-Alang o sa barangay Paknaan. Inoon og maundang ang mga pagbaha. Ilang ipadayon ang paghimo sa mga riprap o sa mga himo nga proyekto aron sa paglikay nga moawas ang tubig labi na niining nga mga ubos nga mga barangay partikular sa barangay Paknaan. Samtang dito sa barangay Ibabaw Istansya
gipaandam na usab ang mga residente gumikan kay medyo kusog-kusog ang pagbunok sab sa uwan o bukas ang ibabaw istansya elementary school na gihapon naka-andam ang ilahang mga modular tents o iguman ang pagkaon usab nga assistance gikan sa City Social Welfare Development Office sa Dakbayan sa Mandawi. Ang mga sakop sa DRRMO ang naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga rescue trucks o nakabantay usab nini mga bahaanon nga lugar sa madya sa dalan ni AS Fortuna dito sa may Mahiga Creek area o sa uban pang bahin diri sa may AC Cortez, particular sa may Barangay Luok, UCLM, gumikan kay na kasinati sab og pagbaha kini hapon nga kusog kayo ang pag-uwan ang CSWD ang nag-andam usab silang mga mobile kitchen aron sa paghatag og pagkaon labi na itong mga apektado sa ba nga sila makakaon sa oras. Kaya sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat sa imong report, Super Norman Mendoza. Mga kapuso, sa di patamu paday naning ato ang newscast ato usang palutson ang mga pahinumdom sa pikas sa lawak. Atong oras mga kapuso, alas 5:59. Super Radio DYWS. Mga kapuso, kung doon na kayo madungog sa mga anib sa paborito mong drama, mabati na ni mo kini matag Sabado nga tanan, paminawa ang Angelica Del Cielo Rewind. Maniksaysay sa mga anib sa maong drama, ikan sa manabang mga adlaw sa simana. Angelica Del Cielo Rewind, matag Sabado, 1:00 hangtod sa 2:00 sa hapon. Angelica Del Cielo Rewind. Komprehensibong asoy sa mga balita karon. Super Radio National News. Oras untok palasais mga kapuso sa atong balita sa kauluhan. Andam na ang Disaster Response Command Center o kung DRCC sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD para sa mga posibleng bagyo nga mosulod sa nasod. Naka-blue alert na ang ahensya para sa gibantayan nga low pressure area o kung LPA. Mato di DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao subay sa kamanduan sa National Disaster Risk Reduction Management Council o kung NDRRMC. Ang Disaster Response Command Center sa DSWD kay naka-activate aron sa pag-monitor ug pag-andam sa bisan unsang posibleng epekto sa kahimtang sa panahon. Naka-preposition na sa bandulan sa 3 milyones ka mga family food packs o kapin sa 360,000 ka mga non-food items sa nagkalain-laing hubs ug bodega sa tibok nasod. Kalabot ni ini, naka-standby usab ang mga response team sa nagkadayang DSWD field offices ug nakigalayo na usab ang ahensya sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung Pag-asa, NDRRMC ug mga lokal nga kagamhanan ni ini. Gipahinumduman sa ahensya ang publiko nga magpabiling mabinantayon ug bantayan ang mga anunsyo gikan sa mga lokal nga otoridad. Samtang gipadayag sa Commission on Elections sa COMELEC nga madayon gyud ang Bangsamoro Parliamentary Election sa Oktubre ug nagpadayon pa ang ilang pagpangandam niini. Itubag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga huhungiho nga posibleng mapuspon ang piniliay sa BARM diin matod niya andam na ang COMELEC alang sa maong eleksyon. Una nang nanawagan si Garcia kang Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakwa nga desisyonan na ang reallocation sa 7 ka mga pwesto nga original nga gigahin sa Sulu. Kinihuman gibasura sa Sulu ang Bangsamoro Organic Law sa plebisito niadtong 2019. Hangtod sa ikaduhang semana sa Hunyo ang gigahin sa COMELEC alang sa desisyon ug batot pa nga kung wa pagihapon sila nakuha, ipadayon na nila ang pag-andam para sa 73 seats. Gipasalig usab niya sa publiko nga sundo nila ang Bangsamoro Election Code ato sa ilang panagpulong kauban si Bangsamoro Education Minister Mohagner Iqbal.
Gisgutan usab nila ni Iqbal ang isugyot nga plebisito alang sa pagbahin sa Dato Udin Sinsuwat sa Maguindanao del Norte ngadto sa tulo ka mga syudad ug giingon nga mahimo kining apil sa balota sa eleksyon. Ang pamayag ni Garcia kay human usab sa barugana ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ngayang gisuportahan ang panawagan nga ipadayon ang eleksyon karong Oktubre 13. Super Radio. Super Radio. Mga kapuso, mao kadto ang naglangkob sa atong newscast karong hapuna ang Double S sa balita karon. Apan sa di patahingpit nga manamilit ato siyang balikan ang atong mga headlines. Sa balita sa lokalidad, 3 anyos nga batang lalaki patay human kinigong nalumos sa sapa sa syudad sa Toledo. Samtang 75 anyos nga lolo napalgang patay human kinigiingong naanod sa kusog nga baha sa syudad sa Naga. Balita sa kauluhan, DSWD naka-blue alert alang sa mga posibleng bagyo nga mosulod sa nasod. Samtang Bangsamoro parliamentary elections madayon gyud sa Oktubre matod sa COMELEC. O kato atong newscast karong hapuna, adlaw nga Sabado, petsa 7 sa buwan sa Hunyo tuig 2025. Musunod sa di madugay ang 24 oras sa replay, mga kapuso. Nagasalamat sa pagpaminaw sa radyo sa 999 kHz. Nadaya sa radyo ug sa atong Facebook live streaming, mga kapuso. Managitay igong oras, mga kapuso, di na kita mo matagsa-tagsa og timbaya. Dinhi sa kahanginan kining atong mga nag-comment sa ato ang Facebook live. Panagpasalamat ko sa kanunay ninyong pagsuporta sa ako ang programa ug sa ubang mga programa, tanang programa dinhi sa DYSS Super Radio GMA. Ato nakauban ang atong mga Super Radio reporters, Super Alan Mahay, Super Lloyd Suarez ug Super Norman Mendoza. Atong kauban sa ato ang Master's Control si Engineer Charlie Mongaya, sa ato ang transmitter site si Sir Franklin Lagos. Ato ang News Director Super Fast Anthony Insaw, ang ato ang Program Director Super Algin Abakita, ato Station Manager Super Kit Matos Cortez. Ako si Joan Gantalaw, magaingon kaninyo. Daghang salamat sa pagpaminaw ug maayong gabi kanatong tanan. Dapat totoo. Komprehensibong asoy sa mga balita o galambuan sa mga balita. Hingpit hatod na mo kaninyo pinagis tunumanon. Balita kanon. Hangtod daw sa pasunod higayon. Salamat sa iyong pagpaminaw. Super Radio DYSS. Ako si Pastor Istojim Bation na ilausab sa YouTube nga Prince Lard. Ang tao nagkinanglan sa pulong sa Ginoo aron nga siya makabuhat sa maayo. Busa ako kamong gidapit sa pagpaminaw sa kong programa dinhi sa DYSS Super Radio Cebu kada alas 4 sa buntag Lunes hangtod sa Sabado ug kada alas 4:30 sa buntag kada Domingo. Ang pulong nga dili maayo makapahimong daotan, apan ang maayong tambag ug langit ng giya makapahimong maayo sa tao. Daghang salamat ug ang Dios magpanalangin kaninyo. Open cam, Donnie. Which shirt is better? Malabo ka sa screen, Dad. Baka malabong mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na, Dad. Ang wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. I'm Carla Abellana. Ang digital piracy ay paraan para makapagnakaw ng sensitive information sa mga taong tumatangkilik nito. Huwag maging biktima. Stream responsibly. Fight piracy. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus. Unsay
ikasulti mo. Ang inyong mga panahon o komentaryo sa isyu mo'y inyong ipadayag din hining tulumanon. Laki ba mga komentaryo sa mga dagkong isyu? Anchored by Super Lloyd Suarez. Ako si Super Lloyd Suarez. Unsay ikasulti mo? Alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag, Lunes hangtod sa Biyernes, ipaambit ang postalo ni mo huna-huna sa Unsay Ikasulti Mo! Si Dr.